لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخرجه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا لله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا لله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا لله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا والذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين عد شر الظالمين يا قوي يا متين عد شر الظالمين يا قوي يا متين عد شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المبدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المبدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المبدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يكشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يكشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يكشف الغم يا من يغفر ويرحم أستغفر الله ربنا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله ربنا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل ذكر أم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوس الناس والذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صفات الأنبياء بالناس ورسول الله عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الله للجنة ويسر مصوباتهم وعطائهم ويخرجنا بجماعهم وعنهم وبركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ويجمع رزقنا ويتم يشكر بجمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لسيدنا المهاجر والفقير المقدم محمد علي العالمين أن الله يدخل الجنة يسمع صفاتهم وعطائهم وأسرهم ويخرجنا بجيهم وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين الفجر وشرنا بمشهور ردف وبرشد حبيب أفضل من أبي الحدث صحيح ردف أن الله يضيف الجزاء ويسلم وتوفي ويخرجنا في جيهم ويغفر ويعفو علينا من بركاتهم وسائر أنوارهم وعظمهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدل غير المسؤول والمشرين وجاب الحقوق عليها من الأمر يجب من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات أنه الجنة وصفات وضعف وأسر ويخرجون بجيهم ويخرجون من بركتهم وأسرهم وأنوارهم وعظمهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astagfirullahaladzim, 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 wa'alaikumussalam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan katsiran mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal karim wa lakal sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'jamati wa sabil masani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafadala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amiluna ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tafassana fi aryanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli minnati wa busi wa dhair innaka wa kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alim asri minna la ta'tika sitra'anna wa afina wa huwalla wa kullana yasubuna ya alim asri minna la ta'tika sitra'anna wa afina wa huwalla wa kullana haitsu kunna ya alim asri minna la ta'tika sitra'anna wa afina wa huwalla wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabirun bi khalqi atamina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi Tobina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi Tobina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yashara Tobina bima nazalin latif lam kasara Tobina wal muslimin ya latifan lam yashara Tobina bima nazalin latif lam kasara Tobina wal muslimin ya latifan lam yashara Tobina bima nazalin latif lam kasara Tobina wal muslimin li khamsatin atbihim khalabail khatimah al-mustawa wal mulqada wa abnahuma wal fatimah li khamsatin atbihim khalabail khatimah al-mustawa wal mulqada wa abnahuma wal fatimah li khamsatin atbihim khalabail khatimah al-mustawa wal mulqada wa abnahuma wal fatimah ya aman al-khaifin aminna mimman nakhaf ya aman al-khaifin sallimna mimman nakhaf ya aman al-khaifin najina mimman nahab ya aman al-khaifin aminna mimman nahab ya aman al-khaifin salimna ya aman al-khaifin najina mimman nahab ya aman al-khaifin aminna mimman nahab ya aman al-khaifin salimna mimman nahab ya aman al-khaifin najina mimman nahab
الفاتحة بالقبولة منك سلام إلى حضرة رسولنا محمد المصطفى رسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam jalan sambil jalan ke apa-apa. ilahi marhaban juda wa balli
نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مدينة نهج سبيل مرحبا مرحبا دايمين سعد ونور الشام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما فعل ومرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل والسلام المستمر فالله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابة بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الزجر إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو أبو الشفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة الكونية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر به تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه ولولا في مجد ومكانه أوصاف إذ تقدت على مدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد بسط الكلام في تدبير ما أفاده للمؤمن وقع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعزيم وخلق العزيز
وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah telah selesai pembacaan Raqibul Haddad dan juga pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita dengarkan dulu sambutan dulu saja. Sambutan dari Ketua Pengajian Bulanan yang seharusnya kepada rekan kita Akhinas Ustaz Bapak Hakim, cuman berhubung karena beliau menjaga ibundanya yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit kami, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Nanti insya Allah akan dipimpin guru kita untuk baca doa buat ibunda beliau. Jadi sambutan yang diwakilkan oleh Wakil Ketua yaitu Al-Mukarram Saudara Tarojih, kepadanya kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Misjan Ayas, serta jamaah silaturahmi Majelis Hizbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, di antara nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu ke tempat teman kita Saudara Syihab beserta keluarga, yang mudah-mudahan kaki kita dicatat oleh amal kabir Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minat julumati ilan nur. Saya di sini selaku mewakili ketua pengajian bulanan keliling, Saudara Lukman Hakim, yang dikarenakan sedang menunggu ibundanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit ibundanya, Allah sembuhkan, dan Allah bisa kumpulkan kepada kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah pengajian bulanan malam Selasa, wabil khusus kepada Saudara Syihab beserta keluarga dan Bapak Cang Hasim beserta keluarganya yang telah berkenan berketepatan di pembukaan pengajian bulanan ini. Saya mewakili ketua dan teman-teman mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kesetiaannya. Dan untuk teman-teman semua, yuk kita ramein pengajian kita, nggak sekedar malam bulanan aja, dan kita juga di masjid ada pengajian rutinitas setiap malam Selasa. Masjid kita udah bagus, udah megah dan lihatnya. Kalau bukan kita-kita nih remajanya yang ngeramein, siapa lagi? Maka dari itu kita di sini selaku mewakili DKM juga, yuk kita ramaikan masjid kita ini yang mudah-mudahan kita kumpul bersama di acara pengajian malam Selasa dan bulanannya setiap minggu ketiganya. Di situ juga ada pengajian bapak-bapaknya malam Kamis juga, silakan yang pada mau ikut. Dan
Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah sempat. Ini juga belum semua ya, belum semua. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita yang belum sempat hadir bisa kumpul lagi bareng bersama kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah sambutan dari pengurus pengajian bulanan. Kita selanjutnya marilah kita dengarkan muadzatul hasanah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Misda Alias. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah wallahu a'lam bimurad. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul Mukarramin, segenap para jamaah, baik yang laki maupun perempuan, yang lanang ataupun yang wadon, yang kecil, yang gede, yang tua, yang muda, yang tergabung di dalam pengajian bulanan malam Selasa, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Khusus wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar Bang Sihab, orangnya di depan. Biasanya tuan rumah di dalam, jagain rumahnya, takut ada kopi masuk. Juga ayahanda tercinta Kang Hasim beserta keluarga besar. Juga yang saya hormati Bang Taroji, Bang Dila, juga Bang Edi, serta Bang Heri, wabil khusus Ketua Remaja Saudara Yudi Setiawan. Setiawan apa siapa ya? Benar ya? Setiawati, belum kawin. Dapat kawin ke Setiawan ya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sebelum saya buka pengajian, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah sebagaimana telah mengabarkan dan kemudian meminta sebagai satu amanah dari Bang Lukman untuk dibacakan surah Al-Fatihah buat ibundanya yang sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat, lagi dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah berikan kesehatan badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomah dan kesabarannya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qubul wa tawami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sifa'i minad dawabi barakati umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Fatihah yang kedua buat tuan rumah, mudah-mudahan rezekinya lancar, anaknya pada soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah berikan juga kesehatan badannya, dan mudah-mudahan seluruh keluarganya selalu dalam perlindungan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya, saudaranya semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah bil qubul atau mikul sulin wal ma'mul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari nanti di alam akhirat datanglah kemudian malaikat. Malaikat ini menanyakan seorang ayah, orang tua, bagaimana kondisi dan tentang kehidupan anaknya. Ini orang tua ditanya sama malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kehidupan anak-anak mereka. Sebab kenapa? Ini babanya ngajinya rajin, sembayangnya rajin, baca Qur'annya rajin, pokoknya nih babanya semuanya serba rajin. Sehingga ini babanya divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan sebab tidak ada cacat kehidupan buat orang tuanya. Masuk nih orang tua ke dalam surga. Maka kemudian ini babanya ditanya, mana punya anak? Punya, mana anaknya? Dipanggilin anaknya satu-satu. Begitu dipanggil anaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat ditanya, waktu di dunia sholat ada, di dunia ngaji ada, kenal masjid kenal, masuk ada, sering dengar bulan Ramadan sering, tapi puasa orang. Mengapa kagak puasa, kagak sholat, kagak masuk ke masjid, kagak ada ngajarin? Emang babanya kemana? Asik dengan dirinya sendiri. Siapa babanya? No, yang tadi masuk surga. Begitu ini orang tua mau masuk surga, kata malaikat, ta'ali, kemari dulu sementara. Mari pak, mari dulu, jangan masuk dulu tuh bocah tuh. Begitu kata malaikat, ya. Ditahan ini orang tua. Berbalik lagi ini orang tua. Datang sama malaikat, dia nanya, kenapa malaikat sudah mau masuk pintu kagak jadi, pakai dipanggil. Kata malaikat, bener ini anaknya, mana dianya malaikat? Itu, iya bener itu anak saya. Bener kata babanya tadi, anaknya ngomong gak pernah disuruh sembahyang, bener? Iya. Gak pernah disuruh ngaji, betul. Kagak pernah suruh puasa, iya malaikat. Ini bocah mabok, iya mabok mulu kerjaannya, saya liatin aja, gitu ya, nyopet botol mulu, makanya botol pada kecil palanya, dicopetin terus, kata itu bapaknya. Emang kagak diperintah, kagak benar ya Allah, ya Rabb, ya malaikat. Kata ini malaikat, kalau begitu mah ente kagak jadi masuk ke dalam surga. Kata anaknya, ya Allah, ya malaikat, saya tidak senang kalau saya dimasukin ke dalam neraka dengan sebab orang tua saya kagak ngajarin tentang agama kepada Allah, tentang ilmu tauhid. Waktu saya hidup, saya kagak pernah disuruh ngaji, kagak pernah disuruh sholat, kagak pernah disuruh sembahyang. Yang disuruh cuma ngerjain soal di daring.
Oke, ya. Digaling atau online namanya? Muhammad Mantiko dikerjain belum? Belum Pak? Yain. Bangun. Mana Pak? Kola. Udah kagak kola Pak? Entar maksudnya. Sekarang semester libur ya. Gara-gara si corona. Ini anaknya saudara bang kagak pernah disuruh sembahyang. Ini babanya mau masuk surga, ditahan malaikat, ditarik itu dia punya baju, disuruh longok, suruh lihat, perlihatkan benar enggak ini anaknya. Kata ini babanya, benar ini anak saya. Kata anaknya, dia kagak senang dimasukin ke dalam neraka dengan sebab tidak pernah diperintah ibadah. Kata babanya, terus biar malaikat terpaksa bapak saya masukin lagi ke dalam api neraka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalqa Allah ahadun, tidak akan pernah ketemu akan Allah ahadun siapa seseorang. Siapa dianya? Adalah orang yang meninggalkan min jahalati ahlihi, orang yang meninggalkan keluarganya dalam keadaan bodoh. Jadi kata Nabi, ini manusia nggak bakal ketemu Allah kelak. Orang nggak bakal ketemu Allah. Kalau kagak ketemu Allah, dia mau kemana ketemunya? Dan di mana dia adanya? Coba dibayangkan. Ini orang nanti nggak bakal ketemu Allah, nggak bakal berjumpa dengan Allah. Kalau kagak ketemu Allah, kan adanya di neraka. Apa sebabnya? Min jahalati ahlihi, dengan sebab nih orang memperbodoh dia punya keluarganya. Bininya kagak pernah disuruh ngaji, padahal giran haid dia kagak bisa. Makin nanya sama lakinya, bang apa? Abang kan ngaji mulu udah kayak ustad. Begitu kata bininya. Terus apa? Saya nanya, emang kalau bacaan mandi hadas daripada haid bagaimana sih bang? Kata lakinya, entar dulu gua tanya dulu sama guru gua. Begitulah kenapa ngaji? Gua ngaji tidur mulu. Ya kata saya mah, kali abang punya laki, punya suami, ngajinya pinter, orang ngaji mulu jam malam berasa. Ngaji datang pulang sana gua main HP mulu. Gitu. Kadang-kadang mata gue merem. Lu tau sendiri kalau gue pulang jam 7:30, jam 7, jam 8 baru pulang, pada meretak datang ke sono. Kadang-kadang gue kelonjoran mata gue juga ngikut kelonjoran. Ya gue nggak sono cuma udah nggak apa-apa bang, biarin ayo doain biar abang jadi ustad. Begitu ya kata-kata lakinya, bininya ngambulin kali bininya ya. Ditanya saudara itu, kata bininya, bagaimana bang mandi haid? Aduh, sebentar bertelepon dulu, gue punya guru bertelepon dulu. Amang mau kagak bisa bang? Kagak. Terus bagaimana hukumnya saudara? Kata ulama, wajib itu suami merintah kepada bininya untuk belajar ngaji tentang haid. Sebab kenapa? Karena perempuan yang tidak mampu buat belajar tentang hukum, maka yang jadi permasalahan yang ditanya nanti suami. Makanya kenapa kemudian orang wadon itu disuruh taat sama lakinya bang? Karena orang wadon mah kudu taat sama lakinya ya. Lakinya ngomong A, orang wadon kudu A. Orang lanang ngomong B, orang wadon kudu B. Kagak boleh dia ngacak-ngacak omongan laki. Orang wadon tuh kudu taat. Orang wadon demo, mengapa mesti taat sama laki? Mengapa kudu nurut laki? Sebab orang laki itu bang tanggung jawab dua, dosa orang perempuan, dosa buat dia. Kalau orang perempuan maksiat, lakinya dapat, dia dapat. Tapi kalau orang laki maksiat, orang wadon kagak dapat. Maka begitu kemudian ijab qabul, dia terima, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seketika itu juga tanggung jawab seorang istri jatuh kepada suami. Begitu kan? Enak orang Ramadan mah
Cuma bagaimana kata lakinya? Kata lakinya masuk surga jadi dia. Tapi orang laki mah nggak bisa. Kagak bisa kata bini. Paling enak orang wadon, maka orang wadon mah kudu taat sama suami. Ini kemudian perempuannya nggak bisa mandi haid, nggak bisa mandi junub, tidak bisa mandi nifas, maka suaminya wajib nyuruh nyari ilmu. Bahkan saudara, di mana ada seorang perempuan tidak izin nuntut ilmu, kata dia begini, bang, iya bang, malu kemana? Ngaji bang, ngaji apa? Ngaji fikih. Di mana? Di masjid. Lah kagak ngomong lagi sama gua. Maka kagak izin pak, kagak. Pulang tuh perempuan. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Pulang ngaji bang. Ngaji apa? Ngaji fikih. Fikih apa? Tentang sholat. Tentang apa lagi? Tentang puasa bang. Lah kagak izin lagi bang. Orang perempuan kalau lakinya kagak bisa ngajarin, maka wajib itu perempuan nyari dewe ilmu selagi kemudian itu buat ibadah, fikih, urusan sholat, urusan sembahyang, urusan mandi, sekalipun tidak izin maka tidak dosa keluarnya. Beda sama lakinya kalau bisa ngajarin. Lakinya bisa ngajarin, udah lu ngaji sama gua, jangan kemana-mana. Maka wajib itu orang perempuan kagak boleh keluar rumah dengan sebab tanpa izin suaminya. Makanya di dalam hadis dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nyari ilmu itu dari di bedong sampai di bedong lagi. Kapan di bedong? Habis lahir ke di bedong. Nanti mati di bedong lagi. Kalau kemudian lahir yang bedong bidan, tapi kalau udah terakhir mah yang bedong ambil tukang mandiin mayang. Maka orang nanya, Pak, bagaimana kemudian kalau saya nyari ilmu? Itu namanya lagi dikasih rezeki pemahaman sama Allah. Sebab orang yang lagi nuntut ilmu bang, dia baru keluar rumah nih. Orang baru keluar rumah, kakinya baru belangkah, kaki baru belangkah kaki. Look aja. Apa kata Nabi? Dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Maninta kola liyatal ilma bubero zunubah qabla ayat tua. Di mana orang nuntut ilmu kakinya belangkah dari rumah, baru belangkah doang, itu dosanya udah diampunin sama Allah. Cuman jangan baru-baruin malaikat. Belangkah kagak jadi. Dosanya udah diampunin kagak jadi, dibalik lagi. Mana bang? Kagak jadi. Mengapa bang? Mengampunin dosa dong, belangkah doang. Belangkah doang, itu mah yang lain lagi itu mah bang. Belangkahnya juga sampai ke majlis. Maka pernah sahabat tanya, bagaimana kalau duduk? Maka kata Nabi, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Siapa orang yang duduk di majlis taklim, cuma 1 jam dia duduk. Dari marhaban sampai ngaji. Kan kalau duduk di majlis mah lain kayak duduk di tempat tongkrongan ya. Apa itu pakunya banyak banget. Di tongkrongan kayaknya kita duduk kagak ngapa-ngapa, sampai jam 12 juga. Kadang-kadang di tengah waktu kata kita cepat amat ini ya, udah jam 12 saja. Di tongkrongan. Kalau ngaji mah 1 jam gua perasa lama banget. Dia ngomong mulu, lama banget ya. Lama banget. Ya kata sekali, ngaji masih ditulis. Tuh kalau ngaji mah, ngapain itu pakunya banyak banget ya. Makanya setan pak, setan bang, setannya setan. Setan paling takut sama orang ngaji. Paling takut orang ngaji setan mah. Setan orang sebaik gak takut. Puasa aja kagak takut setan mah, malah dilihatin depan pintu. Kalau mana lu ada setan. Maka kegiatan sama kita, kalau kegiatan sama kita udah tendang ya. Setan pada di jalan, orang bayang pada di jalan. Tapi kalau orang ngaji masih pada takut. Emang apa? Sebab ketika dia ngaji, saudara duduknya saja dosanya sudah diampunin sama Allah. Dulu suka orang yang duduk di majlis taklim 1 jam kata Nabi, itu bagaikan dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Duduk doang.
Duduk doang itu 1000 rakaat Allah kasih pahala sholat sunnah. Siapa yang sehari semalam bayang sunnah 1000 rakaat? Gak ada. Kita bayang terawih juga yang 20 rakaat, kita nyari imam yang rada-rada gasihkan dikit. Apalagi model Bang Sihab, kadang-kadang udah capek ya cari cuma yang musola yang rada-rada imamnya gesitan dikit. Kira di masjid ada yang lamaan, yang kata adalah gua libur dulu dah. Libur dulu ya kata. Libur dulu. Itu kan 20 rakaat, kemana kita hitung-hitungan ya. 2 rakaat kita hitung-hitungan, sama 3 campur witir kita hitung-hitungan. Hitungnya kapan? Itu kalau nulis bayar pada meter bakat berapa kali sekarang? Ya udah 15, berarti kalau 5 lagi ya. Emang nggak pegang udah kayak udah ini. Udah kalau duduk kadang-kadang duduk aja. Imam udah waladhdallin masih duduk aja. Begitu lempengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad Allahu akbar. Belum baca Fatihah udah Allahu akbar, mayan ya gitu ya. Mayan. Kadang-kadang ada yang lagi sembahyang tarawih pura-pura ke sumur, pura-pura wudhu gitu. Mana lu wudhu batang kali dia dalam agak. Kamu dia udah sembahyang, udah disuduk, dia kata gini, ya udah 1 rakaat, tanggung dah, ya duduk aja. Jangan lagi alasan, ya. Mana orang sana bang, orang sini mah kagak, bisa enggak, orang yang rumah di sini mah enggak. Itu 1000 rakaat Allah kasih. Terus Pak 1000 rakaat doang tidak, kata Nabi, bahkan Allah berikan 1000 orang yang sedang melayat. Jadi ada orang meninggal dunia 1000 itu pahalanya dikasih. Bukan sekedar melayat, melongok orang sakit. 1000 orang sakit. Kalau orang datang ke majelis taklim duduk 1 jam, pahalanya kata Nabi Allah kasih bagaikan 1000 orang melongok orang sakit. Coba bayangin sehari semalam siapa yang melongok 1000 orang sakit. 1 juga kita longok ogah ya. 1 aja kita ogah. Ini mah 1000 kita longok. Itu ganjaran orang yang sedang berada di majelis. Coba bayangkan, enak banget ya. Pak ini ngajinya bagaimana? Wala tamsi kolaman, kagak usah pakai nulis. Wala taktub harfan, dan jangan nulis 1 huruf pun. Dengerin doang. Modalnya cuma kuping sama pantat. Ya kan modal itu doang. Ngaji kalau pantat udah kagak benar udah repot. Sebab ngaji mah kita modalnya pantat sama kuping doang. Ya. Kadang tangan mah mana tahu kita tangan mau mata mana tahu. Emang apa? Lagi ngaji main HP gitu. Kata kita kali, ini orang lagi ngaji, lagi nulis kali nulis. Kita lagi ngaji, kagak taunya mah aja lagi WA sama temennya. Begitu ada gambarnya, gitu. Begitu Juliet menulis kali, enggak gue lagi WA. Pantesan jawabannya ya, subhanallah. Segitu aja patuh, segitu doang. Segitu doang Allah kasih 1000 rakaat sholat sunnah. Bagaimana kalau tidur? Jadi kurangin atuh jadi 999. Terus kalau ngiler bilangin 1 lagi. Begitu ya. Jadi gimana? Duduk, pokoknya duduk aja ya. Segitu 1000 rakaat Allah kasih. Tuh Pak, luar biasa. Dosa diampunin, 1000 rakaat dikasih. Siapa tuh? Orang yang nyari ilmu. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ada 4 tanda orang yang bahagia. Jadi kata Nabi ada 4 tanda orang yang bahagia. Bahagia di sini bang boleh jadi harta. Mungkin orang bisa bahagia karena harta, tapi kagak bisa juga harta nentuin orang bahagia. Buktinya orang kaya banyak yang bunuh diri. Ditanya begitu ngapain itu dia bunuh diri, dia pusing dengan hartanya. Tuh. Hartanya banyak miliaran. Anaknya juga banyak. Ada minta ini, minta itu, saking pusingnya dia bunuh diri. Kenapa? Harta kagak bisa jamin orang bahagia. Kalimah jabatan juga kagak. Jabatan gak membuat orang bahagia. Banyak orang yang punya jabatan kemudian mati dengan mendadak.
Ketenaran Pak, nggak bisa juga. Buktanya nih kayak Ardila mati muda-muda, pusing dia tenar. Orang pada ngubur-ngubur minta tanda tangan. Nah kalau kita mah tanda tangan kita kagak laku. Ya paling juga waktu kita anak kita mau bagi rapor doang. Iya itu juga kayaknya dulu dipaksa kita ya. Makanya kita mau tanda tangan kagak bisa jelek tanda kita jalan tanda tangannya. Ada bocah tanda tangan menikah. Makanya kalau mau tanda tangan itu nikah dulu dah. Paling banyak-banyakin nikah baru banyak tanda tangan. Itu Bang siapa? Ya kali Bang Anwar Bang Yudi mau belum ada juga. Ya tanda tangan belum laku. Bang Heri udah Bang Heri. Makanya kalau mau laku tanda tangan ya nikah lebih banyak gitu. Nabi kita Muhammad SAW katakan Pak ada 4 Bang. Ada 4 tanda orang yang bahagia hidupnya. Kalau ini bahagia ukurannya dunia sampai akhirat. Begitu maksudnya. Ini ukuran bahagianya dunia sampai akhirat. Emang apa yang kita harapin itu? Bukan cuma kita bahagia selamat dunia sampai akhirat. Selamat dunia, alam kubur, alam barja, akhirat, selamat itu udah enak itu. Maka kata Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali bagaimana hidup yang enak? Hidup yang enak itu 1 di dunia, 2 di akhirat. Dan hidup yang paling saya takutin adalah hidup di alam kubur. Sebab di kuburan mah hidup dewek. Di dunia kita banyak teman, ada takut ya. Apalagi kita hajatan, banyak yang kita pada datang. Dunia banyak temenin, nggak ada orang dunia dewek. Kecuali Bang Yudi kali mesti dewek, ya itu gak kalau malam tidur. Tapi kalau gini orang rame, tapi dia udah punya rencana katanya habis ini nih, habis corona habis lah kapan habisnya corona. Jadi tanya, Bang Yudi kapan nak kata kalau habis corona? Ya kalau corona habis bagaimana jangannya? Entah gue udah vaksin habis itu corona. Vaksin habis corona, habis vaksin dental corona. Bisnis Lebih ramai sekarang corona, lebih ramai lagi orang vaksin. Dari vaksin jadi ramai. Kita mau vaksin habis juga habis. Cuma lebih vaksin pada serta semua. Ya, itu kali ya. Gue biarin kan, bisa kita jangan mau deh ya. Ini pakai vaksin, kita mah tahu aja. Emang apa? Sebab salah satu yang bisa menghindarkan penyakit adalah orang surur bahagia. Itu doang enggak? Maka bahagia terus itu mah jangan pakai sedih-sedih. Ya, maka kata Nabi tanda bahagia 4. Yang pertama zikrul junubil madiyati, orang yang mampu mengingat dosanya. Karena semakin banyak dosa kita ingat, kita semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin gampang minta. Mengapa kita jauh banget? Karena kita nggak pernah ingat Allah. Semakin jauh sama Allah, maka semakin sulit hidup. Begitu Bang. Semakin jauh sama Allah, semakin sulit hidup. Sebab hidup yang mudah, orang yang dekat sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya. Bang Edi orang kaya, Bang Yudi pengen minjem duit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Yudi mengapa? Gitu ya, biasa kalau orang kagak punya salamnya kan rada rendahan kan. Kata Bang Yudi, ini ada perlu Bang Edi mengapain pembelian duit. Ya karena memang Bang Yudi sama Bang Edi deket dari waktu muda dan udah pada remaja, bahkan udah dewasa, pada deket, gampang aja pinjemnya kalau udah kenal. Ya, ngomong sekali doang, ada apaan Yudi, pinjam duit, gampang, duit maunya. Ya berapa ke kalau dikasih, ini ada 4 miliar, mau. Kenapa orang kaya ya. Makanya Nabi maka selalu doa, ya Allah jadikan seorang miskin dan kumpulkan saya beserta orang-orang miskin. Itu doa yang jarang dipakai oleh kita. Kalau pada takut kalau doa miskin ya. Kita mah kagak pakai minta miskin, emang udah turunan miskin.
Aduh. Ya, Nabi mah doanya, ya Allah jadikan seorang miskin dan kumpulkan saya beserta orang-orang yang miskin. Jadi orang miskin udah ada jamin sama Nabi bakal kumpul orang miskin. Cuman kita pada takut kalau miskin lah pada ogah ya. Apalagi bini ya, kita miskin, kita kali ditanya-tanya. Orang belum gajian juga kali ditanya-tanya sama bininya. Itu kopi dewek, itu teh dewek. Kata anaknya, Mbak, ngapa jadi kopi dewek? Ya malu kagak ada. Gitu ya. Kalau gagal lagi tanggung bulan begini aja, kalau tanggal 1 malu udah ada lagi. Gitu ya. Tanggal 1 menanya. Gitu orang wadan ngomong gitu, emang orang wadan menjinah bang, menjinah apa perhiasan. Dia maunya disuguhi nama dunia. Orang wadan emang dari dulunya begitu. Cuman yang kagak begitu mah Siti Fatimah, Siti Aisyah itu kagak. Cuman kalau wadunan kita mah ya rata-rata yang namanya kalau kita kagak punya duit, kita pulang boro-boro ditanya, kita boro-boro bukan pintu, boro-boro tadi ditanya, bukan pintu juga dia kagak. Kita buka dewek pagi-pagi lagi bangunin, biasanya bangunin orang wajan begitu. Lagi marah, sama orang wajan lagi marah begitu. Makanya saya Umar mah kalau bininya marah dia tinggal. Kenapa dia tinggal juga dengerin omelannya? Sebab orang Ramadan itu kalau ngomel emang begitu. Orang Ramadan mah kita ngomong 1, dia ngomong 10 tahun Ramadan. Emang membangun personanya begitu, yang masalahnya begitu. Makanya jangan kalau nanti udah kawin jadi jangan kaget sama Ramadan begitu. Ngomong begitu cuma Ramadan. Kita ngomong 1, dia ngomong 1000. Makanya ada Ramadan lagi ngomong, dia ngomong aja kita tinggal aja paling dia jajan mana. Ya biarin begitu Ramadan mah biarin. Jikrul junubil madiyah, ingat dosa Pak, Bang, ingat dosa. Semakin kita ingat dosa, kita semakin dekat sama Allah. Yang bahaya orang yang tidak pernah ingat dosanya, ini bahaya. Sebab semakin dia jauh sama Allah, semakin dia lupa sama dosa, semakin jauh sama Allah. Tuh repot. Kalau kita kagak ingat dosa, repot. Sebab kenapa? Jangan sampai kita mati, dosa ada. Makanya begitu kemudian orang lahir, bocah lahir tangannya kan genggam, ya, genggam tangan bocah orang lahir tangannya genggam. Kenapa genggam? Karena dia punya tujuan bakal menggapai dunia dengan setinggi-tingginya, maka dia genggam tangannya. Kalau misalnya tangannya Pak kagak genggam, itu begitu lahir habis bidan ditabok, kuprak ya nggak begini, tapi genggam tuh orang bocah mah genggam. Kenapa gegem? Karena dia punya cita-cita bakal menggapai dunia setinggi-tingginya. Sekalipun nanti dia jatuh bangun ngejar dunia, tapi begitu lahir mah kan dia gegem. Kenapa? Punya harapan yang besar terhadap dunia. Bocah mah kalau ditanya pada polos-polos, mau jadi apa toh? Nanti kalau gede mau jadi polisi, jadi apa toh? Jadi tentara, mau jadi presiden. Begitu ya, kita paling tawa doang bocah, anak kita menjadi presiden, yang mau bagi siapa ya. Gimana namanya bocah mah, karena emang begitu punya cita-cita tinggi, biarin aja. Kalau begitu jadi apa toh? Saya menjadi anggota DPR, iya udah biarin. Iya cakep. Menjadi apa toh? Saya menjadi menteri, iya cakep. Gak apa-apa, biarin. Emang anak kita menjadi menteri, kagak apa-apa, kita dukung aja ya. Dan kondisi kita sama tahu juga, ya sama-sama tahu. Kita kan sama tahu, ya anak kita sama tahu, begitu ya. Yang dari sini nggak tahu, biarin aja. Ini kita lahir, tapi begitu meninggal manusia, lihat bocah kecil, begitu meninggal dunia, orang tangannya dia lepas. Nggak ada genggam orang dia meninggal, nggak ada genggam, kagak ada. Kenapa? Karena meninggal orang dia paham bahwa dia tidak mau terikat dengan dunia, ogah bahwa dunia dia lepas dunia, ogah ditanya tentang dunia, itu orang mati. Maka orang mati kagak ada yang genggam, semuanya dilepas tangannya. Kenapa? Karena dia pengen hidup ketika di dunia, masuk alam barzah, itu genggamannya tentang dunia kagak ditanya sama Allah, maka dia lepas kontrakannya, dia lepas. Ogah begitu meninggal dunia, bang bawa kontrakan kagak dah, bawa mobil bang kagak, bawa tanah bang kagak, pokoknya gue lepas semuanya, agar ketika meninggal dunia ditanya malaikat, itu tidak ada pertanyaan yang beratin saat ketemu Allah. Itu makanya dilepas. Cuma yang bisa nyelamatin cuma satu, yaitu amal ibadah.
Maka di dalam Quran Allah katakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perbagus amal ibadah kita, itu yang nentuin kita bisa bahagia. Maka zikr junub, ingat amal dosa. Ini dosa, kalau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lihat cewek, lihat orang cakep, pakaiannya seronok, kita ucapin astagfirullah. Kalau siap lupa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada lagi bagi dia. Gitu ya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tuh, Pak, dosanya berat ini, Pak. Taubat kepada Allah. Pak, saya dulu minum, saya dulu berajulan, taubat kepada Allah. Malam kita bangun, kita teteskan air mata. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diampunin oleh Allah kecuali orang yang bisa meneteskan di kala malam mengingat dosanya. Dosanya luntur dengan air mata. Tidak ada dosa yang tidak terampun, semuanya bisa terampuni oleh Allah. Tidak ada yang bisa dihapus, semuanya dihapuskan oleh Allah kalau kita mau taubat. Apalagi nih sekarang zamannya udah zaman sulit ya. Maka kata ulama di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan, Rasulullah katakan, yang bisa mencegah daripada dosa adalah dengan sebab yang mencegah rezeki. Orang banyak dosa, jadi dengan sebab banyak dosa maka rezeki bisa terhalang. Orang ngomong rezekinya seret banget, rezeki saya bukan seret rezekinya, dosa lu banyak. Semakin dosa banyak Bang, itu semakin seret sama rezeki. Tapi kalau kemudian dosanya nggak ada, rezeki gampang. Maka disuruh istighfar kita setiap sembahyang, setiap pagi sama sore, supaya rezeki kita lancar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sampai kita nangis, air mata meleleh. Tanya bininya, mak kalau meleleh kan ingat dosa, bukan gak punya duit gua. Kali ingat dosa, kali banget itu gak punya duit ya. Sedih ya, kita kadang-kadang kan ingat dosa kalau kita kagak punya duit ya. Ingat Allah, kita ingat Allah kalau kita lagi sakit, baru sama Allah kita ingat, baru sadar kita sama Allah. Tapi kalau lagi segar maka kadang-kadang sama Allah kita tantang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, bayang dulu, entar. Bayang dulu Bang, entar kalau kita udah jalan, entar gampang bayang Bang. Bayang dulu Bang, entar gampang. Bayang mau bayar dulu, entar gampang. Apa mau jalan juga? Iya. Tuh Allah seakan-akan nggak perlu buat kita. Tapi begitu kita sakit, kita sering nyebut nama Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kesehatan badan kita ya. Allah ampunin dosa-dosa kita dengan banyak kita mengingat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat buat kita semuanya. Karena udah jam 10 lewat 10 menit. Takut matanya pada merem. Saya jadi gak enak ntar. Saya ngomong sabar matanya pada merem. Saya bingung ya. Nah, akhirnya saya kena kasus. Katanya Pak, gara-gara ini saya kena mau pada mabuk semua. Ya, jadi cukup hanya satu yang saya sampaikan. Tanda orang yang bahagia, zikru junubil madiyah, orang bisa mengingat dosa-dosanya. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan ampunan dosa kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan perkumpulan malam ini dijadikan sebagai satu amaliyah dengan berkahnya ilmu dunia sampai akhirat yang mampu kita dapat bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dijadikan anak kita yang soleh dan soleha, yang masih dalam belajar. Mudah-mudahan Allah gampangkan pelajarannya, Allah luruskan cita-citanya, dan Allah jadikan mereka yang soleh dan soleha. Al-Fatihah bil qulub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim sadatina sabi rasulillah ismail. Alhamdulillah rabbil alamin ya bina'amaika bil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidil karim wa azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي عليك نسأل أنت الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا في الأولين وصل سيدنا الآخرين وصل سيدنا محمد في الدين وصل سيدنا محمد في الملائكة يوم الدين وصل سيدنا حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. الله نستودعك ديانتنا المرسلة وأموالنا كل شيء أتيتنا. اللهم فاتنا وإذكنا بك وأمانك وإيجك جوارك من كل شيطان مريض وجوار أليم ومن شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وجمع مصيبة المدى بالهاد والمال سميع الدعاء. اللهم اسأل وعوصل الزوق له من القرآن وسبرنا ومعشر محمد صلى الله عليه وسلم هدية بليغة وسيلة نجلة ساملة وبركة بها المجلس الحمد حبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله والآل والمجيه والذرية بسم الله الكتب ومن عبد القادر الجيلاني سوى الزمسلي وإلهه وعبد الحمد الحبيب والمجد البرس وإلهه شفي رحمه الله تعالى وإلهه إمامتنا لا وإلا محمد أسبلا وسن إلا جميع القبور من المسلمين والمؤمنين الأحياء الأموات وسن له سمن وأغلره من سناره نيرا من سناره بورا من كتولاره من دملاره من buanglaruhi saya min dimlaruhi nadi min nisandarihi imma min dinarillahi tati min dinarillahi ija min kejallaruhi haja sija min sija badani min dizallaruhi jugi min nisa wallaruhi banta min tiwallaruhi marudin bin matyani wallaruhi mun bin jallaruhi يولي بنت بحرين اللهم اغفر له وارحمه واغفره اللهم اغفر له وارحمه وذكره اللهم اجعل خراجة من يوم الجنة ولا تجعل قوله غرة منه فالنيران. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وشافة الفاتحة وكرمات الفاتحة وموجز الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا الله في سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah selesai acara kita pada malam hari